How many kids do you have? नोंहा साबसे गथ'फोर दं? तोर कैजन केचुआ आसे? I have one kid. आंने सासे गथ' दं. मोर एजन केचुआ आसे? I have no kid. आंनि गथ' गैया. मोर केचुआ नाय. Are you angry with me? नों आंजों रागा जोंदों नामा? তুমি মোৰ লগত খং উঠিছা নেকি? Yes, I am angry with you. नंगौ, आं नोंजों रागा जोंदों. হয়, মই তোমাৰ লগত খং উঠিছোঁ. No, I am not angry with you. নঙা, आं नोंजों रागा जोङाखै. নহয়, মই তোমাৰ লগত খং উঠা নাই. Why to be angry? मानो रागा जोंनो? किय खं उठिम? Wait, I am getting ready. नेथ' आं रेडि जागासिनो दं. अपेक्षा करा, মই तैयार হৈ আছো. I feel pissy. आं हासुनो ओंखारदों. मोर पेचाब लागिसे. I will go to pass urine. आं हासुनो थांगोन. মই पेचाब কৰিবলৈ যাম. I will go to pass motion. आं खिनो थांगोन. মই पायखाना কৰিবলৈ যাম. It is getting dark. खोमसि जाबोगौ. एन्धार হৈ আছে. It is getting late. लेट जागासिनो. पलम হৈ আছে. I am tired. आं मेंबाय. মই भागरिছোঁ. Listen to me. आंनियाव खोनासं. मलै हुना. My pen has no ink. आंनि कलमा खालि गैला. मोर कलमत कालि नाय. May I use your pen? आं नोंनि कलमखौ बाहायनो हागोन नामा? মই তোমাৰ কলমটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিমনে? Yes, you may use. नंगौ, नों बाहायनो हागोन. হয়, তুমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিবা. No, you may not use. নঙা, नों बाहायनो हाया. নহয়, তুমি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিবা. You are telling a lie. नों नंखाय खोथा बुंगासिनो. তুমি মিছা কথা কৈ আছা. You are liar. नों थगायसुलासो. তুমি मिसलिया. I hate dislike you. आं नोंखौ मुगैयै मोजां मोना. মই তোক ঘৃণা কৰোঁ, ভাল নাপাওঁ. Come, sit by me. फै, आंनि खाथियाव जिराय. आहा, मोर ओसरत बहा. Let's go together. थु लोगोसे थांनि. बला एकेलगे जाव. I am sweating. आं गोलोमबाय. মই घामिছোঁ. Thanks. गोजोन्थों. धन्यबाद. I want to complain. आं मोनथिहोनो नागिरो एबा आं कमप्लेन होनो नागिरो. মই অভিযোগ কৰিব বিচাৰোঁ. Can I have a complaint register? आं कमप्लेन होग्रा लेखा एबा फर्म मोनगोन नामा? মই এখন অভিযোগ পত্ৰ পামনে? In fact, airline should be sorry. आसलते एयारलाइनासो सरिखौ बुंनांगौ नामा? बास्तबिकते एयारलाइनेहे सरिटु कब लागे नेकि? They are making safety drill from very beautiful girls. बिसोरो जोबोर समायना हिन्जावफोरखौसो गावनि रैखानि थाखाय खारहोयो. সিহঁতে বৰ ধুনীয়া ছোৱালীবোৰকহে নিজৰ ৰক্ষাৰ বাবে ব্যায়াম কৰোৱায়. And I was just looking at you. आरो आं खालि नोंखौ नायबायल' थादोंमोन. আৰু মই তোমাক কেৱল মাত্ৰ চাই আছিলোঁ. I could not concentrate on instruction. आं नोंनि बिथोनखौ गोसो होनो रोङाखैमोन. মই তোমাৰ आदेशটো মনোযোগ দিব নোৱাৰিছিলোঁ. Concentrate. गोसो होनानै खोनासंनाय. মনোযোগেৰে শুনা. Instruction.
माबा थोननाय किबा आदेश Now the plane will go to sea दा प्लेनआ सागरथिङै थांसिगोन এতিয়া प्लेनটো सागराव फाले যাব Then I mean बिदिब्ला आं तेन्ते মই I would not know what to do आं जेबो मोनथिनाय नङा आं मा खालामनांगौ মই কি কৰিব লাগিব মই তাক নাজানিম And if I would die आरो যদি आं थैयोब्ला आरो যদি মই मरू Then who will be responsible for that अब्ला बेनि दायित्व एबा गाबनायखौ सोर लागोन तेन्ते तार जिम्मेदार कोन हब If you will read it যদি नों बेखौ फरायोब्ला যদি তুমি এইটো পঢ়িব Then you will have chance to survive in sea अब्ला नोङो सागराव थांनानै थानो सुजुग मोनगोन तेन्ते তুমি সাগৰত জীয়াই থকাৰ সুযোগ পাব What will happen if you won't be here যদি नों नङामोनब्ला अब्ला आंहा मा जागौमोन যদি তুমি নহ'লেহেঁতেন তেন্তে মোৰ কি হ'লেহেঁতেন Nor something would happen nor anything gonna happen ना माबा जागौमोन ना माबा जागासिनो दङ ना किबा হ'লেहेঁতেन ना किबा হৈ আছে I don't know आं मोन्थिया মই नाजानु If something will happen যদি माबाफोर जायोमोनब्ला যদি किबा হ'लेहेঁतेन You did not tell me your name नोंनि मुंखौनो आंनो खिन्थायाखिसै তুমি তোমাৰ নামটো মোক কোৱা নাই I wish my name would be longer आं आसा खालामो आंनि मुङा गोलाव जाथों মই আশা কৰো মোৰ নামটো দীঘল হ'ব So why you are going to London बिनिखायनो नोंथाङा मानो लण्डनाव थांगासिनो दं गतिके আপুনি কিয় লণ্ডনত গৈ আছা I am shifting to London आं लण्डनाव खारलांगासिनो दं মই लण्डনত पलाय गৈ आছো Shift खारलांनाय जायगा सोलायनाय पलाय जोआ स्टान हलनि करा From the Delhi to London दिल्लीनिफ्राय लण्डनसिम दिल्लीर परा लण्डनলৈ What you do नों मा मावो আপুনি কি কৰে I am a software engineer आं सासे गोरलै যন্ত্ৰनि खामानि मावो মই এজন সৰল যন্ত্ৰৰ কাম কৰো It is boring but not like you बियो बारुरु आन्थाय नोंथां बायदि नङा এইটো আমনিদায়ক কিন্তু আপোনাৰ নিচিনা নহয় Boring বানাই আমনি পোৱা That you are chatting with strangers all night long हरफामानि गोबाव सम बेबादि मानसिफोरजों बेसेबां सम सैनानै थागोन नों সম্পূৰ্ণ ৰাতি এনে মানুহৰ লগত কিমান দিনলৈ ভুগিব আপুনি Stop it This is my first time बेखौ दोन बेयो आंनि गिबि खेब এইটো ৰখা এইটো মোৰ প্ৰথম সময় And because of you आरो नोंनि थाखायनो आरो তোমাৰ কাৰণে So do it don't stop बिनिखायनो बेखौ माव दाहमथा गतिके এইটো কৰা नरुकिबा Let it be बेखौ दोनथ'दो তাক বাদ দিয়া I don't know what happened मा जादोंमोन आं मोनथियाखै কি হৈছিল মই জনা নাই You said and I sinked down नों बुंदोंमोन आरो आं गोमोहाबदोंमोन আপুনি কৈছিল আৰু মই নিমগ্ন হৈ আছিলো You are very naughty नोंथाङाबो गावखौनो गाव गौरव আপুনিও ইমান ইমানদাৰ It is legal yet बियो दासिमबो आइन बादियैनो दं এইটো এতিয়ালৈকে আইনসন্মত হৈ আছে But my shifting will be over in an hour आन्थाय आंनि जायगा सोलायनाया 1 घन्टानि गेजेरावनो मोनसिगोन কিন্তু মোৰ স্থান হলনি কৰাটো 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে পাই যাব So friends and my dear students
I hope you are getting some ideas through this video to speak English, and if you get some ideas to speak in English through this video, then please show me. If you show me your ideas, then I'll feel encouraged and I will make video more and more for all of you. And if you don't get any idea, then please ask me through the comments, then I will give you some idea through comment.